Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran kita Allah. Salawat salam pada Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hadir bersama kita dengan masyiatillah wa qudrati guru kita al-alim Syekh Dr. Nashad Ahmad dari negara Qatar yang kita cintai. Kondisi kami tadi sedikit terlambat dan kondisi guru kita juga karena fullnya kegiatan dakwah beliau di Jakarta 1 minggu sebelumnya, tenggorokannya agak kurang sehat. Tapi tadi saya belajar satu ilmu dari beliau. Saya bilang, ya Syekh, al-nurul muhawar, kita batalkan saya karena kondisi kita terlambat juga. Baru masuk hotel dan keluar lagi, belum sempat ganti baju. Beliau bilang, ya Muhajir, apa yang bisa saya jawab Allah di hari kiamat ketika ditanyakan tentang waktu jamaah yang sudah datang ke masjid dan kita sudah berjanji tapi kita tidak menepati janji kita. Dari orang alim itu jamaah kaum muslimin, kita bukan cuma belajar ilmu. Jauh dari itu, kita perlu banyak belajar adab dan akhlak. Mari kita jamaah kaum muslimin wal ummahat ya Syekh Khalif. Nah, al ummahat hadiratnya akan mendengarkan nasihat-nasihat dari fadilatul Syekh, mudah-mudahan menjadi penggerak iman kita, penghalang kita dari keburukan dan maksiat Rabbul Alamin. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wahdahu nahmaduhu ta'ala حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما تفضل. Setelah Syekh guru kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berselawat kepada Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ikut mendoakan siapapun yang berjalan di atas sunnahnya baginda Rasul, menegakkan sunnahnya baginda Rasul, melanjutkan dakwahnya baginda Rasul, semoga keselamatan dan keberkahan Allah selalu menyertai mereka. Beliau melanjutkan dengan mukaddimahnya membacakan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan bagaimana manusia ini sudah Allah sempurnakan ciptaannya. Mereka diberikan pilihan untuk kebaikan dan juga pilihan untuk keburukan.
وجئت أذكر نفسي إخواني بنصيحة ووصية غالية وصى النبي بها من أحب من صحابته. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك يا معاذ فاحفظ عني دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Aku datang malam ini, kata beliau, ingin menasihati jamaah dan juga menasihati diri saya sendiri, lebih utama kata beliau, dengan nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat penting yang keluar dari orang paling dicintai untuk sahabat yang sangat dia cintai, yaitu nasihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal. Ketika baginda Rasul mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku sesungguhnya sangat mencintaimu, maka hafalkan dariku beberapa kalimat ini. Jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu kecuali kamu sedang berdoa berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu. Bantulah aku untuk bisa memperbaiki terus ibadahku. وهذه الثلاثة أجل ما يقدم العبد لنفسه ولآخرته: ذكر الله، شكر الله، حسن عبادة الله. Ini tiga yang dinasihati oleh baginda Rasul, itu yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya. A'inni ala dzikrik, untuk terus bisa berzikir dan menyebutkan Allah. Wa syukri, terus bisa bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadati, terus bisa melakukan yang terbaik dari ibadah untuk Allah. والذكر أجل ما عبد به الرب، فكل العبادات شرعت من أجله، من أجل الذكر. الصلاة شرعت من أجل ذكر الله، وسنوضح معنى الذكر. الصيام شرع من أجل ذكر الله. الحج شرع من أجل ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى في الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال في الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكر. فالذكر من أجله شرعت كل عبادات. Dari tiga ini, kata beliau, yang paling penting dan ibadah terbesarnya itu terletak pada zikir. Kalau kita ingin coba mentadabburi semua syariat ibadah Allah, itu semuanya Allah turunkan hanya untuk zikir. Anda bisa melihat syariat salat. Salat itu apa? Zikir. Aqimus salat, kata Allah, tegakkan oleh kalian salat li dzikri, untuk menyebutkan. Begitu juga dengan puasa. Untuk apa puasa? Zikir. Untuk apa haji? Sempurnakan hitungan haji kalian, kemudian berzikirlah kalian, mengagungkan Tuhan kalian. Semua ibadah itu hakikatnya tujuannya adalah zikrullah. وذكر الله العبادة الوحيدة التي ليس لها وقت. كل العبادات لها وقت. الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحج، الصيام له وقت، شهر رمضان. الحج له وقت وموسم. الحج أشهر معلومات، فاذكروا الله في أيام معدودات. لكن ذكر الله مفتوح طيلة النهار، طيلة الليل، وعلى كل حال إنسان. قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. وقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال ابن مسعود: اذكروا الله حتى يقال إنك مجنون.
Di antara keagungan zikir itu, kata beliau, satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan yang tidak pernah terikat dengan waktu. Karena itu justru diperintahkan untuk sepanjang waktu. Kalau kita berbicara tentang salat, Allah mengatakan tentang salat dalam Quran, salat itu kita mauqutat, sudah ada waktunya. Puasa sudah ada waktunya. Al-hajju ashhurun ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan. Tapi kalau zikir, perintah zikir dalam Quran, perintah zikir dalam sunnah, zikran katsira, zikir yang banyak, zikir yang tidak terbatasi dengan waktu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, jadikan pagimu itu subhan tawila, semuanya tasbih yang panjang. Jadikan malammu juga zikir-zikir yang panjang. وكل العبادات لها شروط. الصلاة يشترط لها الطهارة ودخول الوقت، والصيام يشترط له دخول رمضان، والحج يشترط له الوصول إلى مكة. الذكر لا وقت له ولا حال له، بل أمرنا أن نذكر الله على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقت طهارتك وغير طهارتك، في كل أحوالك. باب الذكر مفتوح ولا حدود لذكر الله. Di antara keagungan zikir itu, kata beliau, kalau kita lihat semua ibadah yang Allah syariatkan, itu ada syaratnya. Salat Anda harus dalam kondisi suci, masuk waktu, menghadap kiblat. Tapi kalau berbicara tentang puasa seperti itu juga ada syaratnya. Haji ada syaratnya. Anda harus ke Mekah, harus mampu, harus ini, harus itu. Tapi kalau zikir, itu satu-satunya ibadah tanpa syarat. Allah memuji mereka yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam kondisi berdiri, berzikir qu'udan, dalam kondisi mereka duduk, dalam kondisi mereka berbaring. Allah memuji hamba-hamba yang seperti itu. Tadi saya lupa menerjemahkan perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang mengatakan, berzikirlah kalian dalam kondisi terus berzikir, hingga orang berpikir kalian sudah gila dengan zikir. والذكر لا يعنى به مجرد ذكر اللسان، إنما يعنى بالذكر استحضار عظمة الله في قلبك، وذكر الله بقلبك قبل لسانك، تعظيما وإجلالا وتقديرا، كما قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجل القلوب، وحياة القلوب مع ذكر الله هي الحياة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فجعل المصدر الوحيد لطمأنينة القلب ذكر الله، ثم عقب بقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن لم تطمئن القلوب بذكر الله فبأي شيء تطمئن. Tadi beliau melanjutkan mengatakan, sering kita keliru memahami zikir. Kita cuma berpikir zikir itu zikir lisan. Padahal ada yang jauh lebih penting, kata beliau, dibandingkan zikir lisan, itu zikir hati. Ta'zim, pengagungan untuk Allah. Ketakutan hati kita disebutkan Allah. Kekhawatiran hati terhadap azab Allah. Beliau melanjutkan ayat-ayat yang beliau bacakan. Allah selalu mengaitkan zikir hati itu dengan keimanan. Kemudian Allah menjadikan salah satu efek dari zikir hati, tatma'innul qulub, datangnya ketenteraman dalam hati. Hati kita tenang, hati kita tentram. Siapa yang tidak tentram hatinya, kata Allah dalam Al-Quran, dengan zikir, maka dia tidak akan pernah merasakan ketentraman hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir menyebutkan Allah, maka hati itu akan tenang. ونحن صلينا المغرب وذكرنا الله عز وجل، فهل نستوي في الذكر؟ مصل ذكر الله بلسانه ما أجره على صلاته 10 حسنات، ومصل ذكر الله بقلبه على نفس الصلاة يأخذ ملايين الحسنات على نفس الصلاة. وهذا نص الحديث: يا ملائكتي
إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ملايين. العلماء قالوا ما أين يأتي الفارق؟ من حضور القلب أو غيابه. فالقلب الحاضر أثناء الذكر لا يعدل عمله في الأجر أجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته إلا عشرها. في البداية قال إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلى أن قال إلا عشرها. فمصلي الحظ من صلاته عشر صلاته، ومصلي من حظه كل صلاته. يقول ابن عباس في شرح الحديث فليس له من صلاته إلا ما وعاه قلبه وحضره. Tadi semua kita sholat kata beliau. Semua kita barangkali berzikir dengan lisannya. Untuk sujudnya, rukuknya, gerakan sholatnya. Tapi yang perlu kita ketahui sebagaimana baginda Rasul katakan, yang kita dapatkan dari pahala sholat kita hanya yang kita hadirkan hati kita. Baginda Rasul menyebutkan dalam hadis, ada yang mendapatkan pahala salatnya cuma 1/10, ada 1/5, ada setengah dari pahalanya, ada yang mengumpulkan semua pahala. Dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan man hamma bihasanatin falam ya'malha fa'amilaha. Barang siapa yang punya keinginan amalan hati, keinginan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan, itu dilipat gandakan kebaikannya bisa jadi 700 dan dilipat ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Berkata Al-Imam Ibnu Abbas ketika menjelaskan hadis baginda Rasul, betapa banyak yang salat dia tidak dapat pahala dari salatnya kecuali 10 pahala salat, atau 1/5, atau 1/8, atau setengah, atau semua pahalanya. Imam Ibnu Abbas mengomentari dengan satu kalimat mengatakan, pahala ditentukan dengan hadirnya hati ataupun tidak ketika dia salat. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رب عمل صغير أو ذكر قليل حضره القلب عظمه الله عنده، ورب عمل عظيم جليل غاب عنه القلب ضاع أجره عند ربه. والسنة تشير لهذا المعنى. فعمل قليل مع حضور القلب لا يعدله في ميزان العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا يؤتى به يوم القيامة الحساب فينصب له الميزان فيفرد له 99 سجلا. السجل الكتاب المكتوب فيه حسنات وسيئات. قال فيفرد له 99 سجلا. السجل مد بصري، طول السجل الواحد مد بصري 7 كيلو في 99. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حسنة. 99 سجلا، والسجل مد بصري كلها سيئات. فيقول تعالى لعبد المحاسب يا عبدي لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة حسناتك كلها مكتوبة في بطاقة صغيرة ككف اليد، هذه كل حسنات. إن لك عندنا بطاقة، حتى اشتهر هذا الحديث من المحدثين بحديث البطاقة. فيقول لعبد المحاسب يا ربي وما تصنع البطاقة؟ أين تذهب هذه الخصاصة الصغيرة أمام 99 سجل؟ ما تصنع هذه البطاقة؟ فيقول تعالى يا ملائكتي وماذا بالبطاقة؟ حتى يقررهم ويسمع ماذا بالبطاقة؟ يقولون يا ربنا قال يوما من قلبه، لم يقل مثال، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله. فيقول تعالى زنوها بعمله ب99 سجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات، رفعت 99 سجل، فلا يثقل مع اسم الله إن جاء من قلبك شيء. Berkata Imam Ibnu Qayyim
senada dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Kadang-kala kita mendapatkan zikir yang sedikit, tapi karena hadirnya hati itu menjadi pahala yang sangat besar di timbangannya Allah. Tapi sering juga kita mendapatkan, kata beliau, zikir yang banyak tanpa dihadirkan hati itu kurang berarti di timbangannya Allah. Senada dengan hal itu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan besok di hari kiamat satu pemuda dengan 99 buku catatan amal keburukan. Satu hukumnya saja itu sejauh mata memandang. Bagaimana dengan 99 buku catatan amal keburukan? Ketika timbangan itu diletakkan, kemudian catatan keburukannya itu diletakkan di satu timbangan. Rabb kita Allah berkata kepadanya, "Ya abdi, wahai hambaku, aku hari ini tidak akan pernah menzalimi satu pun dari kalian. Semua kebaikan kalian itu akan berarti." Kemudian Allah berfirman mengatakan kepada para malaikat, "Coba datangkan kartu itu, kebaikannya yang tertulis di kartu itu." Hamba itu ketika mendengar kartu yang sangat kecil, dia terkejut bertanya, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa manfaat kartu kecil itu dibandingkan dengan 99 buku catatan amal keburukan?" Allah bertanya, memperdengarkan kepada si hamba, "Ada apa dengan kartu itu?" Malaikat menjawab, "Ya Rabb, ya Allah, pernah suatu ketika dia mengatakan la ilaha illallah min qalbihi, dari hati. Maka Allah berfirman mengatakan, coba letakkan kartu itu di timbangan yang lain. Ketika kartu itu diletakkan, rupanya 99 catatan amal keburukan itu terbang. Berkata Imam Ibnu Qayyim, zikir la ilaha illallah dari hati kita tidak akan pernah sekalipun mengumpulkan amal keburukan. Keburukan pasti kalah. ورب عمل عظيم في الإسلام جدا أفسده فساد القلب. وأعظم أعمال الإسلام ما جاء في حديث معاذ بن جبل. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ رسول الله بيده قال معاذ بن جبل قلت ربيك رسول الله سعديك قال ألا أدلك على رأس الأمر، رأس هذا الدين وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أعظم ما في الدين. والجهاد نوعان، بالنفس أو بالمال. هذه أعظم الأعمال، الصلاة عمود الدين، الجهاد بالنفس والمال ذروة سنام الدين، أعلى ما في الدين. هذه الأصول الثلاثة التي لا يعدلها في الإسلام شيء ثبت في حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري اللهم صل على محمد سعيد المسيب. سعيد المسيب زوج بنت أبو هريرة، هم التابعين لكن زوج بنت أبو هريرة، يحدث عن حماه أبي هريرة يقول قلت لأبي هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته ولم يكن معكم أحد من الله، أي سر لك النبي به. قال أبو هريرة حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله، فأغمي على أبو هريرة، أغمي عليه قبل نحدث. فلما أفاق قال حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله، فأغمي عليه ثانية. فلما أفاق قال حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله، فأغمي عليه ثالثة. يقول سعيد حتى ظننت أنه قبض من طول إغماء. فلما أفاق قال وهو يبكي حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد
شهيد مجاهد بنفسه، ومنفق مجاهد بماله، وقارئ القرآن مصلي من أقام عمود الدين. ثلاثة. إي والله. قال يؤتى بالشهيد فيقول الله تعالى: أي عبدي أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول تعالى: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاعا. قلبك لم يكن معلق بالله حال الجهاد، قلبك مع الدنيا وكلام الناس، إنما جاهدت ليقال شجاعا، وقد قيل، فيؤخذ يسحب في النار. ويؤتى بالمنفق المجاهد بماله فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيرها نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي أنفقت مالي سرا وعلانية ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما، وقد قيل، فيأخذ يسحب في النار. ثم يؤتى بقارئ القرآن المصلي فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا، وقد قيل، فيؤخذ يسحب في النار. Imam Ibnu Qayyim di tempat yang lain juga menyebutkan, perkara besar itu dengan niat yang rusak, hati yang rusak, itu tidak bernilai di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Anda bertanya apa perkara besar dari agama kita, Anda bisa melihat di hadis Mu'adz ibnu Jabal ketika baginda Rasul mengatakan, asal perkara ini adalah Islam, dan puncak dari agama ini adalah jihad, dan tiang dari agama ini adalah salat. Ini perkara besar di dalam agama. Tapi ketika perkara besar itu tidak diiringi dengan niat yang khalis, niat yang lurus, maka yang besar itu pun tidak ada nilai di mata Allah. Kita bisa melihat di dalam hadis Sa'id ibn Musayyab, seorang kibar tabi'in yang menikahi putrinya Al-Imam Abu Hurairah, sahabat baginda Rasul. Beliau pernah suatu ketika dalam satu riwayat bertanya kepada mertuanya Al-Imam Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan untukku satu hadis yang engkau mendengar dari baginda Rasul, tapi tidak ada satupun dari sahabatnya yang mendengarnya. Yang tahu hadis itu cuma Allah dan engkau saja." Beliau mau supaya beliau punya satu hadis yang memang dikhususkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana Abu Hurairah dikhususkan oleh baginda Rasul. Ketika itu Abu Hurairah mulai mempersiapkan duduknya dengan rapi mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Satu hadis yang tidak pernah didengar oleh seorang pun makhluknya kecuali hanya aku saja yang mendengar dari baginda Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum hadisnya beliau sempurnakan, rupanya Imam Abu Hurairah sudah jatuh tersungkur pingsan. Terbangun beliau, kemudian beliau melanjutkan mengatakan, "Sami'tu Rasulullah." Aku mendengar baginda Rasul bersabda, dan hadis itu tidak pernah didengar oleh makhluknya kecualiku. Rupanya beliau jatuh pingsan lagi. Sampai 3 kali berulang-ulang pingsannya Al-Imam Abu Hurairah. Sa'id ibn Musayyab mengatakan, justru saya berpikir kali ketiga beliau pingsan, beliau sudah Allah wafatkan. Rupanya terbangun Imam Abu Hurairah mengatakan, baginda Rasul mengatakan kepadaku satu hadis, orang yang pertama kali digiring ke neraka itu siapa? Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad itu ada 2, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Tapi kalau ibadah besar itu tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, bahkan bisa membawa kita menjadi orang pertama kali digiring ke neraka. Yang pertama kali digiring ke neraka itu kata Rasul, orang yang berjihad.
Di hari kiamat ketika dia dibangkitkan, Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan dengan karunia dan nikmatku kepadamu? Dia mengatakan, ya Rabbi, karuniamu itu semuanya aku jadikan sebagai alat aku berjihad di jalanmu. Aku berjihad di jalanmu, menegakkan kalimatmu hingga aku syahid. Rupanya Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu tidak berjihad untuk menegakkan kalimatku. Kamu tidak berjihad untuk meninggikan namaku. Tapi kamu berjihad hanya supaya dikatakan kamu syahid. Digiring dia ke neraka. Orang kedua yang didatangkan itu adalah orang yang munfik, ibadah yang luar biasa dalam agama kita. Bersedekah, berinfak di jalan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan dengan karuniaku? Dia menjawab mengatakan, ya Rabbi, semua karunia yang engkau berikan kepadaku sudah aku nafkahkan di jalanmu. Kadzabta, kata Allah, kamu dusta. Sesungguhnya kamu hanya ingin dikatakan orang yang dermawan. Begitu juga dengan pembaca Al-Quranul Karim, yang dia membaca siang dan malam tapi hatinya tidak ikhlas karena Allah, dia akan menjadi sosok yang pertama kali digiring ke neraka. Fal-iyadzu billah. ولذكر الله بالقلب علامات أشار الوحي إليها قرآن وسنة. أولها قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خشعت لانت خضعت لربها. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مواصلة الذكر، لا مل لا كل. الكثير منا إذا سمع آية يود أن يفر منها، ولذا يصف الله حال مرضى القلوب فيقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر رأت أسد ففرت، وكأن الوحي صار وحش يرعب، وذكر الله وحش لا نود السماع، لا نود سماعه. قال تعالى وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم عند الإيمان وغيرهم. العكس تماما، العكس تماما. ذكر الله يجعلهم ينفرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه الكرة والماتشات والأفلام إذا هم يستبشرون، فرح وطرب في ذكر غير الله، وألم وحزن وهم عند ذكر الله. كيف يقال إن هذا قلبه ذاكر لله؟ كيف يقال إن هذا قلبه ذاكر لله؟ أين ذكر الله في قلبك؟ أين مكانة الله عندك؟ لذا قل تعالى فما ظنكم برب العالمين. ويقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ويقول تعالى ما لكم، أي ما الذي جرى لكم، ما الذي أصابكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Barangkali jamaah kita bertanya, bagaimana saya bisa mengukur diri saya itu orang berzikir dengan lisan atau saya termasuk orang yang berzikir dengan hati? Beliau mengatakan orang yang berzikir dengan hati itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka punya ciri-ciri, mereka punya tanda-tanda. Salah satu dari tandanya Allah sebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hati mereka itu langsung bergetar. Bangun itu bulu-bulunya, bergetar hatinya. Itu tanda kalau dia itu orang yang berzikir dengan hatinya. Karena banyak hari ini kata beliau sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, kalau disebutkan nama Allah justru dia merasa murka, dia akan berpaling, dia justru akan mencari ketika disebutkan selain Allah Ta'ala. Ada dari mereka ketika disebutkan nama Allah langsung wajah mereka berubah, kata Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan sunnah Rasul, wajah mereka berubah.
Tapi ketika disebutkan Allah, orang yang selalu berzikir dengan hatinya, maka hatinya itu akan bergetar, imannya akan bertambah, keagungan syiar Allah itu akan terus bertambah. ومن علامات ذكره أن العبد إذا ذكر ربه تحركت بذكر قلبه دموعه فزرفت حتى أغرقته. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا. تفيض، لم يقل تدمع، قال تفيض. والنبي بنى هذا حين قال في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أي حاكم عادل. كم يكابد الإمام الحاكم ليعدل بين جميع الناس ويقسم بينهم بالسوية. جهد خرافي، وخاصة إذا كانت دولة كبيرة كإندونيسيا أكثر من 200 مليون مسلم. كيف يعدل بين كل هؤلاء ولا يظلم منهم واحد لكي ينال هذه المكانة؟ ومعه في نفس المنزلة وشاب نشأ في طاعة الله من لحظة بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبوة، ومع هذين في نفس المنزلة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق ذكره؟ لحظات، دقائق. قال ففاضت عيناه، لم يقل دمعت عيناه. لذا قال السلف: والدمع يجري في المآكل على حسب حال القلب صحة وسقما. فالقلب القاسي لا تدمع معه عين ولو تلي عليه القرآن كله، ولو قلب الله أمامه كل آتي في كونه لا تؤثر فيه لا آية قرآنية ولا آية كونية. وفي هذا يقول تعالى: كذلك نسلكه القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. أمثاله في البشر كثير. ثم قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقاسي القلب لا تدمع له عين ولا يؤثر فيه ذكر الله قط، لا ذكر الله بتحريك كونه وآياته ولا بسماع وحيه وكلماته. أما مريض القلب فإذا ذكر الله دمعت إحدى عينيه، اللي في قلبه نفاق، في قلبه حقد، في قلبه حسد، إن تأثر بآية قرآنية أو آية كونية دمعت إحدى عينيه وتحجرت الثانية، تجمدت لا يسيل منها دمع. كان النبي يتعوذ من هذه الحالة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من جمود العين، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان يتعوذ بالله من عين لا تدمع. هذا إذا كان مريض القلب. أما إذا كان في بداية إيمانه فتدمع عيناه، لكن يفيض الدمع هذه لا تتأتى إلا حال صحة القلب وسلامته. يفيض الدمع كما يفيض ماء النهر عن شواطئ النهر فيغرق ما حول النهر. هذا هو معنى تفيض. ينزل الدمع غزيرا قويا يغرق لحيته، يغرق ثيابه، يحفر في خديه حفرا. هذا إذا حدث ولو مرة منك استحققت مكانة الإمام العادل الشاب التائب. لما علم الصحابة هذا ما جف لهم دمع. لما استأذن حديث البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير: يا عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاعتذرت. قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف قلبه منكسر لله بشكل عجيب. إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. بكاؤه لا يتوقف، دمعه لا ينقطع. ليس أبو بكر وحده، الرقيق القلب الذي نظنه شديد عمر. في هذا الباب
أسطورة في رقته. يقول عبد الله بن عمر: كان لعمر بن الخطاب مجار للدمع في خديه يراها كل ناظر، مع كثرة فيضان الدمع حفر الدمع حفرتان في خدي عمر، من ينظر إليه يجد مجاري الدموع على خديه. Tanda yang kedua kata beliau, untuk mengetahui kalau kita termasuk yang berzikir dengan hatinya atau sebatas dengan lisannya. Orang yang berzikir dengan hatinya itu pasti akan keluar air matanya. Allah menyebutkan itu sebagai ciri khas dan tanda orang beriman. Tadrufu a'yunuhum minat-tur. Keluar air mata mereka dari tangisan-tangisan mereka. Semua hadis itu kita hafalkan jamaah kaum muslimin. Ketika baginda Rasul menyebutkan ada 7 kelompok. Tadi di padang mahsyarnya Allah, rupanya 7 kelompok ini hanya yang diberikan naungan khusus oleh Allah. Yang pertama disebutkan dalam hadis seperti kita ketahui, al-imam al-adil, imam yang adil. Berat jamaah menjadi seorang pemimpin yang adil. Beliau membayangkan Indonesia yang sangat besar, perjalanan beliau yang panjang itu. Beliau mendapati Indonesia ini sangat besar, masyarakatnya sangat banyak, wilayahnya sangat luas. Bagaimana seorang pemimpin bisa beradil, tidak menzalimi satupun manusia di negeri ini? Itu hampir mustahil. Makanya posisi imam adil itu mendapat naungan Allah di hari kiamat. Syabun, pemuda yang dari masa kecil belianya sampai dia tumbuh dewasa, dia tidak pernah berpaling hatinya daripada Allah. Ini 2 perkara yang sangat sulit. Tapi kita bisa mendapatkan perkara ketiga jamaah. Orang yang berzikir dalam kondisi jauh dari pandangan manusia, tapi fadat a'yunuhum minat-tur. Fadat itu artinya keluar air matanya sangat deras. Bukan cuma sebatas keluar 1-2 air mata, tapi keluar sangat deras. Ciri keimanan itu keluar air mata dengan deras. Para ulama salaf kita mengatakan, kata beliau, mata dengan hati itu saling terpaut. Kalau hati Anda itu kasih, keras, membuku hatimu, mati hatimu, maka hati ini tidak akan pernah bisa mengeluarkan air mata. Air mata tidak pernah keluar dari hati yang mati. Tapi kalau hatinya sakit, mata ini akan mengeluarkan sedikit air mata. Itu air mata, doa. Tapi itu pun belum menjadi karakteristik orang beriman. Karena orang beriman itu air matanya itu bercucuran. Fadat a'yunuhum. Hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang tidak sakit, itu akan mudah mencucurkan air mata. Kita mungkin pernah mendengar hadis baginda Rasul tentang aduan para istri baginda Rasul ketika Rasulullah meminta Abu Bakar menggantikan dirinya menjadi imam salat berjamaah. Para istrinya mengatakan, ya Rasulullah, jangan jadikan Abu Bakar imam salat kami, karena beliau sangat suka menangis dalam salatnya. Setiap menyebutkan 1 ayat, beliau pasti menangis. Justru baginda Rasul bukan menjadikan itu sebagai penghalang Abu Bakar menjadikan sebagai imam salat, karena itu karakteristik orang beriman. Kalau itu Abu Bakar, barangkali kita bertanya bagaimana dengan Umar ibn Khattab? Bukankah Umar itu sosok yang keras? Bukankah Umar itu sosok yang tegas? Tapi kalau dalam pembahasan bercucuran air mata, Umar itu selalu bisa kita jadikan sebagai pedoman dan contoh. Anaknya Abdullah ibnu Umar mengatakan, Umar ibnu Khattab itu punya 2 saluran air mata di bawah pipinya. Karena begitu seringnya air mata itu keluar, sehingga air mata itu sudah membentuk saluran air mata di pipinya, yang bisa diketahui oleh semua orang yang melihat wajahnya Umar. Siapapun yang melihat wajahnya Umar, dia tahu kalau ada 2 saluran air mata di pipinya Umar ibn Khattab. Karena begitu seringnya Umar menangis. ومن علامات صحة الذكر في قلبك إذا دعتك نفسك أو هواك أو شهوتك المعصية أو شيطانك، ذكر الله يردك، الحق يعيدك. قال تعالى: إن الذين اتقوا
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. رأيت امرأة دعتك عينك للنظر، فورا ذكرت الله، تذكر أن هذه معصية وأن هذا اللحظة ضعف من عينك، يلزمك الاستغفار، يلزمك صرف بصرك، يلزمك توبتك. انت صارت منك شهوة، اقضها مع زوجك في الحلال، لا تجاري عينك فيما تهوى. وكذلك دعاك شيطانك لمعصية، لمال الحرام، تذكر أن الله عز وجل يراقبك، أن الله سيحاسبك، رد الحق لأهله فورا فورا، مهما كانت المعصية، مهما كانت تبعات ردها، مهما كانت نهايتها. المسلم إذا وقع في معصية أو فكر في المعصية ذكر الله يرده. لذا قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولذكر الله أكبر. قال أهل التفسير لها معنيان: أنها أكبر من تلاوة الكتاب وأكبر من الصلاة، فالصلاة لها من أجل الذكر شرعت، وتلاوة الكتاب من أجل الذكر شرعت. والمعنى الثاني أنها في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة ومن غير الصلاة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Di antara bukti benarnya zikir hati kita, kata beliau, sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, zikir hati itu akan menolak kita dari fitnah dan keburukan, menolak kita dari kesesatan, menolak kita dari keburukan, menolak kita dari fitnah syahwat dan syubhat. Begitu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang beriman, ketika syaitan menyentuh mereka dengan keburukan, mereka kembali mengingat Allah, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, maka seketika mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan pencerahan. Begitu kalau hati kita lurus dengan zikir, maka zikir itu akan menolak kita dari keburukan. Allah perintahkan di dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, salah satunya perintah Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepada mereka apa yang kami turunkan kepadamu dari Al-Quran dan tegakkan olehmu salat, karena sesungguhnya salat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Ditutup ayat itu oleh Allah dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, tapi zikir terhadap Allah itu jauh lebih besar. Itu para mufassirin, para ahli tafsir menafsirkan ayat itu dengan dua pemahaman, kata beliau. Zikir itu jauh lebih besar dibandingkan salat. Karena hakikat salat itu untuk zikir. Dan salat itu semuanya zikir. Salat itu disyariatkan untuk zikir, maka zikir itu lebih dekat, lebih besar dibandingkan salat. Penafsiran yang kedua, kata beliau, zikir itu lebih besar, mampu menolak kemudaratan, menolak keburukan, fitnah, syubhat dan syahwat melebihi daripada salat. Dua-dua makna itu jamaah kaum muslimin memberikan begitu pentingnya arti sebuah zikir. Wallahu ta'ala. أسف أني قد أطلت، وهذا كله في أعني على ذكرك، ولم نطرق شكرك ولا حسن عبادتك. الوقت انتهى، أكتفي بهذا وأسف إن كنت قد أطلت، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن تكون هذه خير وصية وصى بها الحبيب معاذ بن جبل، بل وصى بها من جاءه يطلب النجاة. لما جاء الصحابة قال يا رسول الله ما النجاة؟ كيف أنجو؟ قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. Beliau menutup dan meminta maaf dari jamaah karena sebelumnya beliau menjanjikan akan berbicara tentang 3 nasihat itu. Kepada Allah, syukur, dan yang ketiga adalah husni ibadah, ibadah yang baik. Rupanya penjabaran kita tentang zikir itu sudah menghabiskan waktu, kata Allah wa masya'a fa'al.
Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan, apa jalan keselamatan? Apa cara menuju keselamatan? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma memberikan satu petunjuk, berkata dalam hadisnya, jadikan lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh menutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah menegakkan istiqamah di dalam dada kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendirikan salat dan juga keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.